दुर्गा पूजा से कबल बरकपुर स्टेशन के इर्द गिर्द दुकान लगाने वाले हाँकर्स पर रेलवे पुलिस का कहर। दुकानें उजाड़ने के लिए नोटिस जारी। सियासी पार्टियों की मदाखलत पर हाँकर्स उजाड़ मुहिम को लगा ब्रेक। बरकपुर स्टेशन के इर्द गिर्द बरसों से दुकानें लगाकर हाँकर्स अपने कुंभे का प्रवेश कर रहे हैं। अचानक दुर्गा पूजा उत्सव से कबल उन दुकानदारों को हटाने के लिए बरकपुर रेलवे पुलिस की जानिब से 14 सितंबर के रोज हाँकर्स को उजाड़ने के लिए जारी नोटिस को देखते ही मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान हाँकर्स की हिमायत में बरकपुर स्टेशन मास्टर बरकपुर रेलवे पुलिस दफ्तर का घेराव किया और आला अफसरान के साथ मीटिंग की। मुतालबा रखा कि इसी तरह पूजा के दौरान हाँकर्स को हटाया नहीं जा सकता जब तक उन हाँकर्स को दूसरी जगह दुकानें लगाने के लिए जगह ना दी जाए। अगर हटाने की कोशिश की गई तो फिर बड़ा आंदोलन के जरिए हाँकर्स उठाने के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। इस एहतजाजी मुजाहरे में जिला तृणमूल हाँकर्स INTTUC सदर वो जगदल MLA सोमनाथ श्याम, बैरकपुर पुलिस के चेयरमैन उत्तम दास और CPIM लीडर गार्गिल चटर्जी भी मौजूद रहीं। सना मेडिकल हॉल, %10 discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. দেখুন, আমাদের ইউনিয়নের যারা আছে হকার্স ইউনিয়নে তারা গতকাল একটা ডেপুটেশন দিয়েছে SSK এবং GRP এবং RPF কে দিয়েছে। আজকে আমি এসছি আমাদের যে INTTUC জেলার সভাপতি এবং জগদ্দল বিধানসভার বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম, উনিও আছেন, আমাদের এখানকার যুব প্রেসিডেন্ট এবং বারকপুর পৌরসভার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মেম্বার বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রাজা পাশার, আমাদের শেখ রাজা আছে এবং এখানকার সব নেতৃত্বরা INTTUC যারা নেতৃত্ব বারকপুরে দেয় তারা সকলেই আছে। আমরা জাস্ট জানিয়ে দিয়ে গেলাম যেটা শুধু পশ্চিমবঙ্গের ম্যাটার কেন হচ্ছে, এর আগেও এই সমস্যা হয়েছে, সেটাও আমরা আলোচনার মাধ্যমে এসেছিলাম, আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি, এবারও সেই ডেপুটেশন দিয়েছি। সেটাতে যদি না ওরা সিদ্ধান্ত বদল করে আমরা রাজ্য লেভেলে আমাদের সব নেতৃত্বকে আমার MLA সাহেবের সাথে বা আমাদের সভাপতির সাথে আলোচনা হলো, রাজ্য লেভেলে আলোচনা করে আমাদের আরও বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাব। এরপরে যদি কোনো সমস্যা আছে বা GRP OC আছে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া গেল যে এইভাবে উচ্ছেদ করা সম্ভব না। 200-250 পরিবার আছে, কেউ 50 বছর ধরে আছে, কেউ 40 বছর ধরে আছে। সেটা যদি কোনো সিস্টেমের মধ্যে এসে তাদের পুনর্বাসন দেওয়াটা আলোচনার মাধ্যমে হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব। তাছাড়া এইভাবে জোর করে কিছু করা যাবে না। শ্যামা মেডিকেল স্টোর, on medicine 15% discount, 6% discount on food and OTC products up to 3 km, home delivery free.